بیروباڑی کی سرزمین پر سالہ سال سے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد ہوتا ہے۔ امسال بھی بڑے تذوق و احتشام کے ساتھ اس جشن کو منعقد کیا اور یہ اختتام کے قریب ہے۔ سر شام سے ہی آپ نے علماء کرام کے ذریعے قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ اپنی مادر اور پیترک بھاشا میں یعنی بنگلہ زبان میں آپ نے تقریریں بھی سنی اور پھر شورائے اسلام کے ذریعے سے نعت و منقبت کو بھی سماعت فرمایا۔ اب یہ آخری سمے ہے، اس سمے مجھ کو تھوڑا سا سمے دیا گیا ہے۔ আপনারা আমার কথা শুনবেন কি শুনবেন বাড়ি যাবেন কি করবেন তো মন দিয়ে প্রাণ দিয়ে বসতে হবে শুনবা হবে তারপরে আমল করবা হবে ঠিক আছে শুধু শুনবা হবে নাই শুনবা হবে তারপরে अमल करवा हुआ है। अब तो आप पूछ गए होंगे कि हम सिर्फ यूपी के नहीं हैं, बंगाल से भी हमारा ताल्लुक है और बंगाल में भी जो अरबी में बंजाल है वहां से भी हमारा ताल्लुक है। तो बहरहाल समय बहुत हो गया है, बस एक वाक़े को पेश करके मैं अपनी कथा को शेष कर दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि मसनून खुतबा भी आपके सामने पेश कर दूंगा। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल उम्मीयुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुक़्तदर ज़ी-वक़ार मुहतशम उलमाए मिल्लत इस्लामिया, शोराए इस्लाम, नक़ीब जलसा, जिसने ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में शिरकत फरमाने वाले बिरादरान इस्लाम, समाअत फरमाने वाली ख़वातीन इस्लाम, अजीज बच्चों, नौजवान साथियों, आगाज़ गुफ्तगू से क़ब्ल अक़ीदत व खुलूस के साथ आइए हम और आप मिलकर अपने आक़ा व मौला सैयद आलम नूर मुजस्सम अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में अपने मखसूस अंदाज में हदिये दुरूद पाक पेश फरमा ले। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व अला आले मौलाना मुहम्मद हबीबना शफीना सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व अला आले सय्यदिना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने आयत करीमा पेश की, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, तहक़ीक़ के तुम्हारे दरमियान आया नूर और रोशन किताब। नूर से मुराद मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں، جو یہ کہتے ہیں حضور امر وطن تو ان کو بہت چنتا ہوتی ہے. جو دشمن رسول ہوگا وہ حضور کے نور کو نہیں مانے گا، جو عاشق رسول ہوگا وہ حضور کے نور کو ضرور مانے گا. یہی فیصلہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ فیصلہ ہم نے نہیں کیا ہے، اس فیصلے کو تو رسول اللہ نے کر دیا ہے. سبحان اللہ. آپ نے سنا ہوگا علماء سے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے ابو جہل گزرا، تو ابو جہل تو دشمن رسول تھا، تو اس نے کیا کہا؟ یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم ہی ہمارا متن. کیا کہا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جھٹلایا نہیں. کیا فرمایا؟ صدقتا، تمہیں سچ تو کتھا بول لیں. ٹھیک. اچانک حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بھی آ گئے. اب جو سیدنا صدیق اکبر نے رسول پاک کا چہرہ دیکھا تو کہتے ہیں یا رسول اللہ، آپ کا چہرہ تو پورنیما چاند کی طرح جھلمل کرچھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. پورنیمر چاندر متن جھلمل کرچھے. تو میرے نبی نے ان کو بھی نہیں جھٹلایا، فرمایا کیا؟ صدقتا. ابو بکر تم نے بھی سچ کہا ہے. تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، ابو جہل کے لیے بھی آپ نے فرمایا صدقتا، صدیق اکبر کے لیے بھی فرمایا صدقتا. دونوں میں سے تو ایک ہی ست تو ہوئے، ست کو تھا تو ایک ٹیک ہوئے، دوٹے تو ہوئے نا، ایک ٹا ہوئے. تو میرے نبی نے فرمایا، آج لوگ نبی کی چین کر رہے ہیں کہ نبی امر موتان، اور نبی کیا فرماتے ہیں؟ امی آئینر موتان. اچھا بتاؤ، آئینے کی چھبی کسی نے دیکھی ہے؟ آئینے کو دیکھا ہے کسی نے؟ جو دیکھے گا تو آئینہ نہیں دیکھتا، وہ اپنے کو دیکھتا ہے. بڑے سے بڑا آرٹسٹ بھی آج تک آئینے کی چھبی نہیں بنا سکا. کسی آرٹسٹ سے بولو کہ ذرا آئینہ بنا دو تو وہ کیا کرے گا؟ ایک فریم بنائے گا، اور اس فریم میں ایک بڑی لکیر بنا دے گا، ایک چھوٹی لکیر بنا دے گا. دیکھا ہے آرٹسٹ نے ایسے کیا نا، ایک تا چھوٹو ایک تا بڑا. ٹھیک کا ہولو آئینہ. دنیا کا کون سا عقل مند انسان کہے گا کہ اس کی صورت یہ ہے؟ آئینے کی کوئی چھبی بتا سکتا ہے کہ متن آئینہ اچھے؟ جیسے ہی جاؤ گے دیکھنے کے لیے تو آئینہ نہیں دیکھو گے، آئینے میں اپنے آپ کو دیکھو گے. آئینے میں آئینہ سچائی بتاتا ہے، آئینہ حقیقت بتاتا ہے. تو ابو جہل آیا اس مصطفیٰ کے سامنے جو فرمانے آمی آئینر موتن، تو ابو جہل نے مصطفیٰ جانے رحمت کو نہیں دیکھا، اپنے آپ کو دیکھا، اپنے آپ کو دیکھا. اور جب صدیق اکبر آئے تو انہوں نے بھی نبی رحمت کو نہیں دیکھا، اپنے آپ کو دیکھا. کیونکہ وہ تو اس آمینہ کے لال کی صحبت میں رہ رہے تھے کہ جس کے نور کی تنویر آسمانوں کیا عرش اعظم تک تھی. تو جب اس کی صحبت میں صدیق اکبر آ گئے تو ایک ہندی شاعر یہ کہتا ہے کہ لالی میرے لال کی جت دیکھو تت لال، اور لالی دیکھ میں گئی اور میں بھی ہو گئی. اسی لیے
اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ اسی لیے کہتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. سبحان اللہ. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. বুঝলেন কথা? কিছু অসুবিধা তো বলবেন, কিছু অসুবিধা আছে? আমি বুঝাতেই চেষ্টা করব। যেটা ভাষা তুমি বুঝবেন সেটাই ভাষার মাধ্যমে বুঝাতে চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ। ঠিক আছে, চিন্তা করবেন না। ঠিক, এখনই তো বাংলা ভাষা বেশি সরল, কঠিন নাই, ঠিক আছে? लेकिन আমি বেশি বেশি বলবো না, বেশি বেশি আমি বলবো না, ঠিক আছে? কিছু কিছু বলবো। বেরু বড়ে वाला कहेगा फिर सब बांग्लार मदन बोले ना, हर आदमी का अपना हुनर है, ठीक? तो उस नूर को देखने के लिए नूर की निगाह चाहिए। अच्छा बताओ, आसमान में सूरज निकलता है, निकलता है ना? लेकिन एक अल्लाह की मखलूक है, उसको कहते हैं उल्लू। उल्लू पूछते हो? पेचा, तुम्हारे में क्या कहते हैं? पेचा, पेचा, पेचा बोलते हैं ना, उल्लू। तो रात में उल्लू बहुत अच्छा देखता है, अंधकार में बहुत अच्छा देखता है, क्योंकि उसकी आंख में अल्लाह ताला ने इंफ्रारेड डाल दिया है। जैसे आजकल सीसी कैमरा है, अंधकार में भी वो देखता है ना? क्योंकि उसमें इंफ्रारेड है, लाल लाल रोशनी उसमें निकलती है। तो ऐसे ही उल्लू की आंख में भी ये खुदा की कुदरत है कि अल्लाह ने उल्लू की आंख में कुछ ऐसी खूबी दी कि उनकी उल्लू की आंख में इंफ्रारेड है। जब सब नहीं देखते तो वो देखता है। तो रात में जब वो देखता है, इधर से उड़ के उधर, उधर से उड़ के उधर, और परिंदे तो सब पर लटका के मुंह को छुपा के बैठे हुए हैं, लेकिन वो कभी कूद के इधर तो कभी कूद के उधर। तो उसको बड़ा फख्र होता है कि दुनिया में अगर कोई देखने वाला है तो मैं ही हूं, समझे? वो ये समझता है चोकटा আমার কাছে আমি দেখছি সবাই সুর আছে। सुर बुझलन के बुझलन ना, बुझता है? सुर को बंगला में क्या बोलते तुम लोग? काना बोलता है, अंदर से बोलता है। क्या मलाना, अंदर नहीं बोलता, काना बोलता है। हम शुद्ध भाषा बोलते हैं, ठीक? सुर कहते हैं अंदर। लेकिन रात हमेशा तो रहेगी नहीं। अब बोलो, सूर्य उदय होवे कि होवे ना? और যখন सूर्य उदय होवे तो उल्लू की करबे? तो अब वो जब सूरज को देखेगा कि उससे आलो निकल रही है, रोशनी फैल रही है, तो फिर सुबह से लेके शाम तक वो किसी गाछ में बैठा हुआ अपनी आंख को बंद किए रहेगा। चौकटा चौकटा बंद हो गया। तो बताओ खता किसकी है? उल्लू की खता है या सूर्यों की खता है? यार बोलो भाई। अच्छा एक बात बताओ, अल्लाह ताला झूठ बोल सकता है? बोलो, अल्लाह ताला झूठ बोल सकता है? लेकिन कुछ लोग हैं जिन्होंने ये कहा कि अल्लाह झूठ पर भी कादिर है। नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर का जो उन्होंने अनुवाद किया, तो उसमें लिखते हैं कि अल्लाह ताला हर शय पर कादिर है। तो उनसे जब पूछा गया कि हर शय में तो झूठ भी है, ज़िना भी है, क्या झूठ पर कादिर है? तो उन्होंने कहा हर शय पे कादिर है तो झूठ पे भी कादिर है। ठीक है, अल्लाह ताला झूठ बोल सकता है? कुरान के सिपारों को खोल के देखो कि शान नबी में कहां तुम कब कब फैलाओ बहलाओगे कि वन नज्म का माना ये है,
ارے والضحیٰ کا معنی کیا؟ سوریو ہے؟ والضحیٰ کا معنی کیا ہے؟ بولو۔ والضحیٰ کا معنی ہے کہ قسم ہے اس چمکدار چہرے والے کی۔ کیا؟ چمکدار۔ تو یہ چمکدار چہرہ کس کا تھا؟ سورج کا؟ ارے سورج تو میرے نبی کے قدموں کی دھول ہے، سورج تو میرے نبی کے قدموں کی دھول ہے۔ قرآن میں جا بجا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے حسن و جمال کا ذکر کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا واللیل، کیا مطلب؟ رات کی قسم۔ ٹرانسلیشن کرنے والا بولتا ہے رات کی قسم۔ رات کی کیا ویلو ہے بھائی؟ رات کی کوئی ویلو ہے؟ کوئی ویلو نہیں ہے۔ یہ تو اللہ نے تشبیہ دی ہے۔ کس سے؟ میرے نبی کے بالوں سے۔ بال نبی کا کیسا؟ بولو بھائی، کالے کالے۔ نبی کا بال کیسا؟ کالا بال۔ اور رات کیسی ہوتی ہے؟ کالی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالی جو قسم کھا رہا ہے وہ راتری بیلا کی قسم کھا رہا ہے یا محبوب کی زلفوں کی قسم کھا رہا ہے؟ عزیزو، بڑی نادانی ہے۔ سمجھنے کے لیے بھالوباسا بہت ضروری ہے۔ یدی بھالوباسا ہوگے نا تو کہاں کچھ جائے گا، سمجھے گا کچھ۔ سنے گا بھائی آپ لوگ؟ تو قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق کہ تمہارے درمیان آیا نور اور روشن کتاب، اور تمہیں سرلتا سے بجھا دوں۔ نور جو ہوتا ہے یہ ویٹ لیس ہوتا ہے۔ نور کیا ہوتا ہے؟ لائٹ کیا ہے؟ لائٹ کا کوئی ویٹ ہے؟ سائنٹسٹ کوئی پیمانہ ہے جس میں لائٹ کو ویٹ کیا جا سکے؟ بولو۔ بنگلہ میں ویٹ کو کیا کہتے ہیں؟ روشنی کا وزن ہے، روشنی کا گھنتو ہے، روشنی کا دائرہ ہے، لیکن روشنی کا وزن نہیں ہے۔ 1 کلو 2 کلو 5 کلو ہے نہیں۔ روشنی کو ویٹ نہیں کیا جا سکتا کیونکہ یہ ویٹ لیس ہے، لطیف ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ نور لطیف ہے۔ ٹھیک؟ اب سنو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ ہیں کہ جو اللہ کا کرشمہ ہے، کیونکہ اللہ تعالی نے جب دنیا میں سائنس پھیلنے لگی اور لوگ ناستک ہونے والے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا ظہور فرمایا، اور جب یہ لوگ سوچنے لگے کہ بغیر ماں باپ کے ملے، بغیر نرمادہ کے ملے دنیا میں کسی کا وجود نہیں ہو سکتا، تو اللہ نے، اس قادر مطلق نے، اس پروردگار نے زمانے کو بتا دیا کہ میری قدرت ایسی ہے کہ میں چاہوں تو ایک جز سے دوسرے جز کو بنا دوں اور پھر ان سے بے شمار اجزاء کی تشکیل کر دوں، اور اگر میں چاہوں تو مریم کے بطن میں بغیر باپ کے نطفے کے عیسیٰ کو وجود عطا کر دوں۔ خدا پوچھتے ہو نا بھائی، عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی بابا نہیں، یہ اللہ کی قدرت۔ قرآن پڑھو تو پتا چلے گا کہ اللہ تعالیٰ